रगत के मोर करी लगे पकाबू रगत के मोर मेहंदी करी लगे पकाबू रगत के मोर करी रगत के मोर मेहंदी करी बताते पचरा में बोलू छे आज सभा मध्य काना पचरा बाबू हेन काना पचरा में जानबो इटा तो हमें दंड नाची आछू ना को मामू हां पावा ता चैत्र मासरे मध्य धमका करने दंड रे आसी छ होय केते जण क्वेश्चन दंड और भंड वर्षन ना को मामू काना से दंड और भंड नुहे काना से दंड और खंड एता के बंधु रे बुझी पारे दंड हां आज नी बुझी पारे हना भंड एता के देइता दंड पर आसवा दंड केरे इता क्या दंड इता सब बुझे कहि देखबो का बोलू छे बुझा मामू दंड वाला काना केते प्रकार दंड अछि ई दंड केनो थिला सत्य त्रेतया दपर कली चाली जुगरे दंड केनो थिला दंड वाला के करथिले बुझा मामू केतेना दंड थिला कथारे अछि कवि मेरे मध्य प्रमाण कर देथिले अरे दंड दंड बने जहा पचारिलु ए भयन दंड दंड बने जहा पचारिलु मन कन्न देई सुनरे बुलु अरे मन कन्न देई सुनरे बुलु राज दंड जब दंड जेपुन अरे राज दंड जब दंड जेपुन अरे कर्म दंड वाली अछि प्रमाण देख कर्म दंड वाली अछि प्रमाण ए सब दंड को छाड़ी नमुई ईश्वर पादा पड़ी जाई आग मते प्रसन्न होई नहरा कने कर दंड आमे करू तुझे दैथिले दिगंबर सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला अरे सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला ई त्रतयारे सेतु बंद रहिला त्रतयारे सेतु बंद रहिला अरे त्रतयारे सेतु बंद रहिला त्रतयारे सेतु बंद रहिला अरे तपरा काशी क्षेत्र रे एकली जुगरे पहिला सपुरे दे संसी बंकरू परे दंडर मेयनरा केता चिन्हिछ दंडर मेयनरा चिन्हिनी अरे दंड बलि करी बेनी अक्षर केतिरी पुरुष बुझ सत्तर अरे तो जे स्त्री बोलाइला अरे रोज पुरुष होइला अरे शास्त्र मतर विदित ही पुराण को खोजी देखो साधु जने पुराण को खोजी देखो आदि बापू पिंफू करे बड़े फूल मालो नहीं आज
তাকে গলার হার মনে ফুলর মালো তা পিনভু করে বাবু পিনভু করে মনে ফুলর মালো
গজুয়ে বেটিয়ার কালি আজি রাধা পানি আবাদি মুন্ড তালি মোর সভা জনে সাধু জনে হয় আগে পড়িব কৃষ্ণঙ্কর পালি আগে মানে হয় রাই ধাইনি সারাতি কানুকে দেখা স্বপ্ন রাই ধাইনি সারাতি কানুকে দেখা স্বপ্ন কুকুরা ডাকলা কোকরে কথা জিকর মথা কুকুরা ডাকলা কোকরে কথা জিকর মথা কি সদাই ন ঝুমুরা ভাঙি গলানো রাই ধাইনি সারাতি কানুকে দেখা স্বপ্ন মুড়া পিন চড়িছে এমা হেতাবি চলি আরে ফুকা ছড়া উস কথা নাই তল হে নতুরা ভাঙি গলা রন রাই খাই সারাতি কানুকে দেখে সপন তোমার দাদা আসুথিবে কে বলছে মোর দাদা আজি নিয়ে আসো না সিধা বাবু আসবে না কাজে দাদা আসবে সত্যকে তবে কা বলছিল বুহে যে না রে বাবু কানা আর গোটে কথা পচামি তারপরে জিমা কে বলছে মার কানা পত্রা রাধার আদ্য যুগ জন্মটি এক কহব তারপরে জিমা মুই কেন আদ্য যুগরে জন্ম হইছিলি ওয়ে মুই জন্ম হেবা